Ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, ховаро, подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Навори имрӯзаи ман аз тарафи Коронсити бозори Корон ба навор гирифта шудааст ва ман тавонистам дар баробари ба навор гирифтан бо ёрдами фурӯшандаи ин дукон акаи Ираҷ нархи якчандта аз қолинҳоро ба шумо фаҳмонда диҳам. Шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. Марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. Ҳамин қолино ҳамаи размери дора, қолинои фолсшо меган ёра. Размери ҳамин дубасе то 3/5 дорам. Ҳамин намудои хубушам ёра. Немчие ки дар навор дидесем, ҳамино ҳамаш Инаш қолинои Туркия, накам Тоҷикистон да мебаранд. Хелаши дар Туркия намеам, заводи Туркия овардан дар Тоҷикистон и барошон чанда, дарозиш чанда? Ай дубасе сар мешаванд то 4/7 ҳастай. То 4/7. Тамошо кунем бинед, ин ами қолиное ки ман дар навор нишон дидесам, ҳамино ай дубасе сар мешавад то 4/7 ҳаст. То 4/7. Бинем ки ҳар гуна рисункаҳо қатъи нусхабардорӣ карда шидагиай, ё барошон беҳадбари калон доранд, 2/4 мисол барош сар мешавад, бо далше рафтан мегирад ами барошон. Инҷа бинем ки вибуршан бисёрай нархошон ҳам мегуфтен чанд сим ами нархошон. Ин намудои хайтекшан ё номуш хайтек мегӯянд, аям ҳаст размерушон дубасе то 4/6 дорад. Ай чанд сима то чанд симара сар Ё мешавад? ами 1000 сум сар мешавад, размери майдаш то 4,500 сомона ҳар хелай. Муфқи размери, муфқи сифатиш, ҳамихи размерош сар мешуда 1000 сум боло. Инҷа ба бинем ки нивошам мисол чӣ қадар зебо кардагиян ами нусхаҳошон. Ана инош чанд сима анака? Ё ами дубасешон сар мешаванд 1,500 болоанд. 1,500 боло. Ина бинем ки бисёрам як қолинои зебоанд. Инҷа ман пеш меёрам бубинед. Барошон беҳадбари калона 4 ай бараш 4/2 мисол ҳамихи рафтан мегирад, 4/3 ҳамихи рафтан мегирад, 4/5. То чанда дорем? То 4/7. То 4/7 дорем. Қолинои калон инҷа мешаванд. Ва ино ки барошон майдаи бо чанд сима шавад? 2,5 ман барошон 2,5 меган, 2,5 мешавад 1,500 сар мешаванд. Ина 2,5 ай 1,500 сомон сар мешавад. Инҷа бо диққат тамошо кунед, ҳар гуна нусха дорад. 2,6 дорад. Ини тарафшам бибинед, инҷарам ҳар гуна баро доранд, бари майда доранд, бари калон доранд. Бар майдошон арзонтара кана ибора? Ё барошон арзонтар. Ана бас сифатҳои ин қолиное ки мебинед, ё бу нархошон арзонтаранд. Ё мисол дубасешон 500 сомон сар мешавад. Ина арзониша бибинед, дубасеш 500 сомон сар мешидай. Мисол 2,5 дора 700 сомон. Качесаш мисол нисбате ки ман нав нишон додам пештар, ай вай фарқ мекардай, 500 сомон сар мешидай. Ина 2,5. Як хона 2,5 ба ҳазур мепӯшонад 500 сомон. Инҷа ҳар гуна нусхаҳош будай. Ини барошонам. Барои амирам 4 дорам. Ё ам дубасе 3/4, 3/5, 3/6, 4/5, 4/6. Ай ҳама калониш чанд ба чанд? 4/6 дорам. Чанд симаи нархшида? 4/6 ҳастай. Айнаи ин намудош ҳастай. Ин намудош то 2,500 ҳастай. 4/6. Ина 4/6 то 2,500. Ина кадоме ки агар шумо хоҳиши харидорӣ кардан дошта бошед, ман рақамҳои ҳамин фурӯшандаро дар экрани навор мемонам. Шумо занг бизанед, адресоша вай хуштутарак мегӯяд. Агар доставкарам ки бигӯед, доставкарам дорам. Доставка то ҳамдари хонатона бурда мерасонам. Мисол шумо заказ кунед, суратша бигиред, партоед, ҳамин скриншот кунед. ихидаш мисол меёвад доставка мекунад. Агар ки бозор омада нишидем, мебинед қадаре дуре нестам. Мисол ҳамин тарафи Коронсити 6 А магазиншон ай, 6 А кадагия магазиншон. Беҳад як магазини калона, вибуршам калона, чизе ки дар кора ай қолинои майда сар кадаги, ай дарошкаҳои ҳам майдаи барои пишти даро сар кадаги, то қолинои калона доранд. Мисол инҷа ин дарошкачакотон чанд симан ака? Ина дарошка доранд 30 сомон. Бисёр размершам калони хушрӯай, беҳтарин сифат дорад. Мисол инҷа ҳар гуна нусхаҳо қатъи мисол нусхабардорӣ карда шидагиай. Чанд намуд дарошка дорад. Ин дарошкае ки ғавса чӣ қадар баи шонаш писо метавоед чанд симай? 50 сум. Бисёр майда шона ҳай.
معلومه که صفات هم خوبه و این خیلی قلنوی باید دارم مترکی دارم ایو چند سمانه که مترکی هر خیلی مترکی همه ایسا به غوثی تونی کشون مثال باری یک 20 دوره یک 20ش مثال 150 سون دوره 180 سون دوره bu dora 80'ış 70 somon dora. Ay 70'sun sarmış ha. Aa, hem 70 somon sarmış ha. Mufki sıfatı, mufki duhtuşu, mufki tavır kardemiş. Far duran yine. Yine her guna bayağı izledi. Resim koduna. Ne bulugur bu 2 metre anne. Yine o. 2 metre o şansım var. Bir 2 metre o ay 200 somon sarmış ha. Yine 2 metre o ay 200 somon sarmış ile icabine ki چقدر ویبرشون کالونای هر گونه نسخه و قطعی نسخه برداری کرده شده. چی نمون نسخه ای که در کره هست اینه جا با مرامر رو هم دارن نسخه های مرامر اینم بسیار ما قلنی زیبایی چند سمن نرخش؟ این بارش دونیمش 350 سون 350 سون بارش دونیم بوده 1 مترش 350 سون اینا ببینین که چقدر زیبایی همین مرامرشن شوناش هم بسیار مایده بفتگی خشوای و اینجا بود دیگه ریسون کور هم دارن مثال اینا دراشکوی دراز دارن بو این دراشکوی درازشون چندی هم؟ این جوی نمازی نه قلنوی جوی نماز میگن این جوی نمازتون چند سمه که اینا جوی نمازی کلون قلنیش 120 تومان این نسخه شد من نشون میدم و این قلنوی که اینجا این براشون چند داره؟ براشون چورانی و متراژ میگن باری چور داره ای چور چند متر دیگه این چند سمه متراژی قلنوی 4 متر ای 300 تومان سر میشه ایسا بگاوش 300 تومان داره 320 ما 350 400 مترش اینا خودی خط تماشا کنید نرخش هم همشه اوت ایدو گفته است همه فروشنده اینجا بعد دیگه نسخه دارن دو این نسخه‌تون این قلینو ان دونی من بارشون آخریشون داره ای نرخشون زاویس نمیشه غوثی تونی کشون فهم این ریسون کوش ببینید که چقدر ریسون کوی زیبا دارن همینو ای استحصالش هم استحصال خوبی نه تاجیکستان براشون هم ترکان نرخشون یا بردن افتین چند سن نرخشون مثال داره 2.5 داره 2.5 2000 1800 1000 1300 1000 800 ایسو دارم غوثی نمیشه که در نوار نمیشه که در نوار دیگه سن اینجا دوران 200 300 موافقی صفات موافقی کچسواش همینجا فرق دارن نرخشون و این چیزی ادناتونه که ما از نوار چه میشه شاگی چند سمای متر 380 بارش داره این غوثی هم غوثانه ایون ایوه 80 خود متر اینجا ببینید که هر گونه نسخه دارن چقدر قلنوی زیبایی در مغازین دستاف کردن دارن دستاف کردن دارن بسیارش همه استحصال خدمونای استحصال تاجیکستانای ترکیه نه که در تاجیکستان استحصال میشیدن اینجا باید خیلی قلنوی بربریک دارن این بربریکشون چند سمه که این بالا در من آور خیلی سنفی و بارش 80 مترشون داره 70 سون 100 سون یا 120 من آیا 120 سر میشه 70 سون این براشون 70 80 دیگه 70 80 همش با فیلم کلانترا که براشون 80 سر میشه تو درا ای با شانس ما نکنه 2 متر یا 2 مترشون یا مترشون 330 سون 320 سون داره 280 سون داره 250 سون داره اینا شما با دقت تماشا کنین اینم چی نرخی که همین فروشنده گفته است ان شاء الله که کدومت که اگر خریدار باشین بدر دکان شوین همه همینا را سکیتکا کردن میتیم مثال معامله شون هم مثلا معامله خوبه مثال لبو تامین سکیتکا داره بیاین با همین سکیتکا کردن میتیاتون اینم جا ببینید که چقدر مغازینش کلونه همه همینا قلنه مثال انا اینو شانس ما که یا بارشون 3 متر داره 3 متر داره 2 متر داره یا چانسم تو چانسم داره یا همه داره 2 متر داره 320 سوم 3 متر داره 380 سوم 4 متر داره مثلا 3 متر داره 4 متر شانس ما 4 متر یا 600 سوم اینا ببین چه زوره تماشا کنید چقدر قلنه زوره هم کاتسو غوث شام 4 متر 600 سوم کاتسوی غوثی خوشوش میگه برای صفاتش میگه کفالت میتون 600 تومان 1 مترش هم قلنه 3 متر که گرفتی 1800 سمه شوه بسیار هم یک 3 با 4 غوثیش هم غوث های مثال 3 با 4ش
Anavur şahsdan bu arzon 250 сум бариш сея. Кадом ай Ина не 250 сум. Ина- Саузу сырхы каришини. ини савзи сирхини каричине ки данавре бини ё 350 суман. Ёрам баршон ҳаму қайон чи не. 3 метра. Баршон 3 метра будай 250 сум. 250 сум. Ина 250 сум. Ина меё ки шумо дар навор дидеси, ина меё 250 сум. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед хайр то навори навбатӣ.